martangi yang mahita dame ni di batana sumurung sian salu naroha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Akamang dia makin nami sudina hinahulungan tabuka mahatani di bata jamita di pesta tasadarion ima pesta parjolo di parningotan haroro nito di Porbadia imana tersurat di Sada Korin 12 ayat 7 110 Sada Korin 12 ayat 7 110 songonom madidok disih dibahini hupabotohon matuhamu dang tarbahin halak makatai marhite hite todi ni debata mamurai Yesus jala holan marhite hite todi Porbadia do targoar Yesus Tuhan ragam do parasin rohaun alai sada do todi ragam do ulaud di huria alai sada do Tuhan ragam do hagogon alai sada do debata na makorhosa di bagasan sasudinai alai lau manupak do di basa-basahon jala di pataridahon todi tuganup aitu nasada o di lehod do marhite-hite todi hata habisuhon alai tu nasadaan hata parbinotuan marhite-hite todi nasasadaido tuna asing muse haporsiao di bagasan todi nasasadai tuna asing kuaso pamalupod di bagasa todi nasasadai tuna asing gogo patu pahon halongangan tuna asing panurirangon tuna asing manada ragam ni todi tuna asing muse makatahod di hata na leban tuna asing pajojorhon parhataani alai saluhut nai di patu patodi nasasadai ais asing-asing be disagihon i tuganup guru lomo nirohana ima sahana akamang do dia makin nami pesta tasadarion ima pesta hasasaor nito di Porbadia manang perningotan di haroro nito di Porbadia to di Porbadia ima sada hagogoon napai baruhon dohot napaluahon jolma dohot mangalehon akasi basa-basa tuganup jolma hobartu lomo ni roha ni debata asa naik takasma atu sata sasitongna todi Porbadia ima panggohion dijaji baga-baga padan ni Tuhan Yesus tu sisianna doho tuhita akan aporsia asa marhite haroro di todi Porbadia nunga gokbe padan janji baga-baga ni Tuhan Yesus tuhuria doho tu akan aporsia wido boy berengota di Yohanes 14 ayat 16 17 Yohanes 14 ayat 16 17 jala pangidokku matu amai asa dileho tuamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling lilingna todi ima todi hasitongani naso terjalo portibion aidang di ida jaladang ditadda alai ditadda hamudo ibana ai rapmah ibana dohot hamu jala di bagasan hamuma ibana jadi kamang akainang turian itu hata todi Porbadia nunga gobe baga-baga di Yesus Kristus rapmahita mangulu ma di bagasan dirita todi ni debata madongani manuturi pahoton rohata adonan yang berengotas jadi todi Porbadia bukan hanya sekedar kekuatan bukan hanya sekedar hagogo di mana alai todi Porbadia adalah suatu pribadi penunjukan dalam hal ketritunggalan Allah
Di papatar di batama dirina marhite kasih tolusu adaon ima de bata ama anak do todi porbadia asadang boy calo otak pikiran nih anak todi porbadia holan sadahagu godi, tetapi dia adalah merupakan suatu pribadi penampakan Allah yang Tritunggal. Nuai ngakamang dibering tabering man nuai hamoraon potensi hagogonan nitupakon nitodi porbadiai digaduk pribadi ni akan naporsia di tonga-tonga ninguluta meragang beraneka masih bon rumangna alai sudi masih tupahan jalai kota kasih ngotot takamang dike beragaman dike anekaan ni berbagai silehon-lehon talenta ni leon debata itu tidak ada satupun yang sempurna. Suatu ngadong nama kilalahon gumudang di bana rak gudang duta jalo kamang kolani persoalan nak masih malau kita mengembangkan gok do dakya rumah dakya longa gok do itu mahot de mata alai masih malau kita untuk mengembangkan alai tapar hatopodo tidak ada yang sempurna di do apostol Paulus akamanga kenang sada Korin 10 tolu Asia do 10 mardiba-diba do parbinoto atta jala mardiba-diba do panuri rangota dungrope nasudenggani. Jangan ada si orang menganggap dirinya sudenggan sempurna. Setiap orang ada kelebihan, ada kekurangan. Dungrope na sudenggani, na sempurnai, kelemahaki, kelemahan dia kamanginak tutupan namai. Dungrope na sudenggani asa pasohotonna na mardeba debai. Jadi saliling di pordipiok kita mardeba deba do pangatusyota. Tidak ada orang yang sempurna, tahu semuanya. Alai marasing asing. Dungrope bana sugut. Sempurna mah. Alai dinggolut tahun masih tu paham kita. Alai ganup do kita majalo asini roha si lehon di debata marhite to di porbadia di ulaun ni apostol 2 ayat 4 ulaun ni apostol 2 ayat 4 gabe gokto di porbadia manasida saluhuna jadi mamuka marpakuling nasing manasida marguru tu pangalehon ni todi itu nasida maka tahos marguru tuto diih ido patukan nakamang dasorna sudah ido kita majalo jala mulu au madok tua ini do songoni au sudah kita rak malo waktu si martukang waktu si marjamida waktu si marende waktu si margitar waktu si padebosi songon dai besteli upat buboton mungkin madabu do tu arogansi alaya ladung keterbatasanku adong keterbatasan nina Roma amat ditutupi mai adong keterbatasan ni akaparhalado Roma ruas na memiliki potensi beta amang tapature-ture mau adong keterbatasan di pamareta alai bohano na sida lama make potensi silehon-lehon di debata alania kamanga kainang disido sa sitong nanuaing nanek takas pikirata bagaimana kita mengembangkan talenta silehon-lehon di debata di tengah-tengah dua cara. Nomor dulu kita harus mampu memotivasi diri kita sendiri. Mulai dok motivasi mendorong diri kita sendiri. Didok halak Nabi Yusuf ngono. Orang yang tidak mampu memotivasi dirinya sendiri harus puas dengan orang yang biasa-biasa. Bagaimanapun hebatnya talenta yang dia miliki. Orang yang tidak mampu memotivasi dirinya sendiri, bagaimanapun talenta yang diberikan oleh Tuhan, dia harus menerima. Dia hanya manusia biasa. Alai ikut termotivasi do kita. Mengembangkan di tengah-tengah di gelutu. Termotivasi lah patanda terdorong.
Jala tahamolatyon, kita syukuri. Napa duahon? Setelah kita memiliki motivasi, banyak orang memiliki motivasi, tetapi tidak bertahan. Hanya 30 hari, mungkin hanya 30 jam, hanya 3 hari. Alai didok ibana langkah kedua, milikilah semangat. Didok ibana songonon. Sehebat apapun talenta dan kecerdasan seseorang, kalau dia tidak bersemangat mencapai cita-citanya, ia hanya orang yang pas-pasan. Jadi kita semangat. Nakin adong motivasi. Adong motivasi langkah kedua, milikilah semangat. Gara terus roha. Mungkin ada kegagalan. Tengok doa tiga manga kenang. Thomas Alva Edison menciptakan bola lampu. Beribu-ribu kali kegagalan. Tetapi tidak pernah mundur. Tidak pernah surut. Mau lihat mak. Alanibana budingga kita. Sona kita. Dengan berbagai orang lain. Menemukan, tetapi tetap semangat. Alani duk tamiliki sasitong nanaki motivasi doh semangat di tengah-tengah ningoluta. Mitoroma todi perbadiai, heraima todi perbadiai. Songok kuci kontak, di kontak may mana starter ma, tur meriga may mana, garama tur semangat may mana. Alani do pendayo si Paulus di Rom 12. Beri kamu kamang akenang Rom 12 sapul sada. Nang masu murut ringgas ni rohamuna pertodi nagirgir mahamu. Oloi hamu matuhani, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ngarang motivasi, semangat kita, roh atau di starter mah, start mana, tur menyala-nyala mah, semangat mah di tengah-tengah ningguluta, alai. Mulu dah ngadung ya kaman akaina. Amal bui tubuh, kemalasan dan kesombongan. Tidak tahu menghargai perbuatan orang lain. Mulung dari enggak di Bandung anak apalagi enamurad di sesitung nah waktu isi di. Tidak tahu menghargai ide-ide perbuatan. Apalagi tuh dia menghargai. Gampang di. Alari dua kamang kemalasan sangat dekat dengan kebodohan dan kebodohan sangat dekat dengan kemiskinan. Miskin bukan hanya harta, bukan hanya uang. Tidak heran bila hampir 99% kegagalan terjadi pada orang-orang yang suka mencari-cari alasan. Kamu manuai. Ngarobe semangat, ro motivasi, roto dinga dihurdak be. Alay alasan. Ayla imam mengajari aku. Ama, tidak ada sempurna. Alay sunguni be. Idok ibana, mulu adong pe kemalasani, dan adong sada alasani. Na membenarkan kita. Molo ukap dorohata marsiajar, molo takas do tatada sasitong na dirita, pasti kita saling melengkapi dan kerjasama di tengah-tengah ningoluta. Ido benedo ibana. Kita mempunyai 40 juta alasan untuk membela kegagalan kita, tetapi tak ada satu pun yang membenarkan alasan kita. Tak ada yang mustahil bagi setiap orang yang mau bertumbuh dan berkembang. Bubaran na kamanga kaina. Mungkin kita siap kutata, siap tapuk do siya nakalanasi. Dan adok siya bakat tamar 33, alay duk sati tadi medanun. Dipaksakan situasi si sarihonoton. Alay alamat tangia kita rajin berdoa dan bergumul. Termotivasi semangat, kegiatannya berhasil. Isi mahitayana mengguruni. Jadi mulu marjuda-juda pialasan di ibana anggo di Kristen
dan adong citongi. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tinggal bagaimana kita mengembangkan talenta dalam motivasi dan semangat di tengah-tengah ningoluta. Alani doa kamang akenang membangun kerjasama. Igot akamang akenang zaman menuntut kerjasama yang baik. Sada pe ulau teh manang martiga-tiga manang dia pe martani do akalan nasi. Manang di dia pe sampai mek nak punguan kurtaun. Tanpa kerjasama yang baik hancur. Hancur. Zaman menuntut bagaimana kita bekerja sama. Hidup ibana sengonon kita talenta yang ada pada kita adalah titipan Tuhan yang harus kita pertanggungjawabkan. Alani dua kawan titipan di matahari. Tidak ada yang harus disombongkan. Tidak ada yang merasa hebat. Gudang naising gunuta. Nanti kita benuai marsual-sual be, berdebat be. Alai bokado kita marika maju mangyahi kemajuan di tengah-tengah ningoluta. Alani do ragam silehon-lehon, di do ragam do parasi nirau di bagasan sadatodi, ragam karunia dalam satu roh di silehon-lehon nai do nai masih kerjasama mah. Idok ya siap dusada. Alai saluhu nai di patu-pato dina sasadai. Ai asing-asing bedi sagi hotuganu guru lomo nirwana. Tetapi semua ini dikerjakan oleh yang satu, yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Alania kamanga kenang buhadu kita membangun kerjasama. Itu ngatungan yang gulut tahu. Molo di halak batak na jolo marsirupa. Urup ya udah. Bulan naroh urup ipeho. Dung maluan na sana naik tau urup imang busian. Marsirupa mahita. Jangan iri dengan apa yang dimiliki orang lain. Jangan biarkan rasa bahagia berubah menjadi kecewa hanya karena kita fokus dengan apa yang orang miliki. Syukurilah berkat Tuhan dan terimalah kasih-Nya sehingga kita akan semakin berkembang. Jangan sekali-kali membandingkan diri kita dengan orang lain. Pembanding itu adalah pencuri kebahagiaan. Beri kamu masuk kamang kainang nakin refleksi. Molo sudi do hita maparoha ho didok nakin ngolu tahun seperti parsiadon konfetisi. Tanpa kerjasama kita tidak akan mampu memenangkan kompetisi. Kita harus kerjasama dengan pelatih, supporter. Ikut kerjasama kita mesti do akalan nasing nih. Anggola dirita do manuhuki yaman. Sedia gugum. Molo hola pedita do manuhukon, sedia gugum. Molo hola nina do manuhuki di jabu, sedia gugum midang. Alai molo rapak kerjasama kita. Alani do ibana manakin seperti musik. Beragam-ragam tetapi ada harmonisasi dabu mabigion. Do songon ada benakido ko ni mana teh seperti songon kur. Suaraku dak pak dak tikos alai Roma suara di dong ditutupi mai ala di dong bolong mare dak pole ko senong na menonjol asa songuna tadi dia suaraku dak songuna di bahidir-hidir dan nyaman. Bagaimana kita kolaborasi ala masih tutup mah di tengah-tengah nguluta. Bere kamu maju odo na pinangidona dak kamang dak akenang rak mamering maju hida Rom 12 ayat 7 Rom 12 ayat 10 dulu. Odo na pinangidona di akka talenta na taloy. Anggo ita jaha majuha. Rapak maju hita mengilik ma hita ate amang wereng jo kun naksang talaba taw olo do mato pamu mabuka asaaw. Rom 10 dulu ayat 7. Rom 10 dulu ayat 7. Rak maju hita majaha. Alan wain di samanon dito giyo do jol mato kesombongan. Rom 12 mak dah kamang dah maaf Rom 12 ayat 7 Roma wabolo sorong bibel na manang hempon na ba dongan nama ibigi
rak maju hita majaha Rom 12 ayat 3 alai marhite sian asini rohan nani lehon natu au hubaingo maganu pamu unang matorbang rajumi hamu dirimu lobi sian napatut alai itap nina tamama parrohamuna ganup marguru tu godang ni haporsiaun natinu pakon ni debata Tuhan di boto hamu do torbang unak terpahi betu kita hitung dirita torbang alai rajumi madiri itak nina patut sebagaimana adanya kupan matu hamu berita teh yado dibagi hamu berita ora kata yang sombong dupa mau kata yang sombong jadi di sana ada rawa-rawa aduh karni bolo kubangan aek bolo di hutan nami dok mau aber menguludusi berbagai jenis makhluk adong ikan adongon berbagai mah katak isi mai bana kita dahulu teh katak saya somalna saya tu katak kodo halak diupamahukan katak dibawa helm teh bawa tempurung ina. Jadi terjadi mah logo hari musim kemarau. Aterancam be ni kubangan nungan yang marsik be. Ngolo marsik ko tu dia mahita, mati na mahita. Alai marabot masuhita inta. Tapola songo kita bolu marabot tulu hali udangan tulu naro. Bentuk baju panitia. Daksanga be bentuk panitia ini urgensi. Secepatnya. Emergensi dong. Merabuk mana sida. Macam mau suli, macam mah. Adung masih ada elang. Lali, mana burju. Jadi dak sudi lali natakang. Basong unong mayakanongan. Ayasi roh aku merekamu. Ayang gua ura de dua unian. Alai aladong dotong sonon musesyanon suberi kehidupanku. Bagutong royong mahita. Bagutong royong na. Alada say habangiaw adong dosaku bereng rawa-rawa. Jadi pindah mahita tusi. Ayaw do marabo to. Setuju dong, sektor 5 setuju, sektor 6 setuju. Berangkat mahita, berangkat. Alai bahado berdalan. Isi manolo guru, isi manolo gabi korban. Troma lalion, elang. Uti maya kamang. Nabohi cepak mardala dinunuti ma, asa humatok pita malua siyam maron. Alay akan nasubuhi songonom may. Au pe mangangkut tamu. Ala nadang pola adong miyak, dang adong solar, dang adong bensin, dang adong bedahason. Hola guguk kipi. Jibu hama benong munulao. Maantar hami, manarui hami na. Huti may, luli hamu ma sadahau. Jadi hutiok may mana dohok patuna duaon. Marsigatung mahamu. Marsigatung dihau na didiok nai habang may mana tong. Iantar. Mulak musai mana? Akan nasubuhi yang dari mana mulak? Sahak matu katak. Katak. Bolo sahak me mana tung? Jadi dikidikijang katakon. Memang basong ini matung tuh. Memang luar biasa do ide ni elang ubah. Au tangalani bana. Boy mahida dang buhi lama. Tungisi doro. Isi do mabain idiuna. Toro makataki luba ma alai hara ibana nakin rating au na dikina madok awon ibana melebe bimana lau sargema bulema rawannya. Inilah bahayanya. Terlampau tinggi ego karena aku. Jangan dia. Aku. Mago mapasu-pasu. Mago makanauli, mago manaksi jalotai, mago matupalta. Boha haro amang inang mono di doko. Ho majo, ayu malo ho otik, ayu tiur pikiranmu. Usongonoki, iya soi masih tu paham mahita, masih rubah mahita. Asa sa malua kita, sian maraon. Asa boy mangulu kita di tonga-tonga ninguluta. Alai persoalan aku. Au. Holani do nuaing. Nah. Mabain marah di tengah-tengah ning uluta atau ngalani ado na nang dohono ni turpuk jami tau tuhita
Buka hamu makamang akenang satabi. Jakobus sada ayat 10 itu. Ido nanang dokonon natu kita. Asa mangulu kita. Jala di bagasap panadayo tariko tu pasu-pasu ni debata nata jalo. Di tengah-tengah nguluta. Jakobus sada ayat 10 itu. Saluhutna si leho-leho nadenggan. Nasa uli basa nama uli utus. Imana rosya gijang. Sian amani natiur. Naso olo muba. Naso uboto agia halilun ni hamimibar. Inang, amang, nata jalui, kemampuan mi, kelebihan mi, siya gijang tu di jalo. Pakai mai pasangapun dari gijangi, unang pasangapun dirim, unang soluk jabar ni Tuhani, hola jabar ni Tuhani don nama rasa ngapun. Milikilah roh yang menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Bukan melayani ego. Bukan melayani pribadi kita. Bukan melayani kelompok kita. Tetapi melayani Tuhan. Rom 10 sada ayat 36. Rom 10 sada ayat 36. Rom 10 sada ayat 36. Aisian ibana dosa luhutna. Roh. Marhite-hite ibana jala marrapate atu ibana dosudena di ibana mahasa ngapon saliling ingot amang huingot di pasunggul hoto di sude nasa natapiopi sian ibana dorohi marhite-hite ibana marhapate atu ibana di ibana mah hasangapon saliling nililing na. Tuhata man amarsanga. Huriana umana tahoko. Ito nga tunga ninguluta. Ay sude di leho ni maragam-ragam. Pauli-ulihon pamatang ni Kristus do. Ise do pamatang ni Kristus si huriaon. Bere kamu di Efesus 4. Efesus 4 ayat 10 sada 12. Efesus 4 10 sada 12. Laos ibana do mangaleho deba gabe apostel, deba panurirang, deba epanggelis, deba muse parmahan, jala pangajari, pature-turehon akan abadiai, laho mangulahon tohonani, pauli-ulihon daging ni Kristus. Idogolla. Inilah hal yang kita akan capai. Efesus 4 ayat 10 sada 12. Pature-turehon akan abadiai. Ise manabadiai na di siamumi, na di habirangmi, na di jolomi, na di pudimi. Ima kan abadiai. Tetanggami, donga sa sektormi, donga sa huriami, ima akan abadiai. Laho mangulaho tohonani pauli-ulihon daging ni Kristus imahuri. Bergugu mahita kama. Kerjasama mahita. Masih itu paham mahita. Tinggalkanlah ego masing-masing. Karena semua kita memiliki talenta yang berbeda-beda. Bungita bumay detano. Edeta ima parangitai. Songon musik nanidok ni acara tai. Songon kor. Masih itu paham. Amin. Matang yang mahita. Mulia di Tuhan. Di tu pakokodo Tuhan pahami. Aka talenta asini roham. Di tonga-tonga ngulu nami. Ajari mahami itu tuale Tuhan marhato potoni. Naro siya gijang doi. Si leho-lehong mo doi. Jala marhapatian tuhodo sudi. Ajari mahami itu tuale Tuhan. Maninggal hon roha hadirion nami. Asa unang gabi diri nami hukupami alai huriami ma dohot akan nabadiai paturio-tiro nami di tengah-tengah nami. Asiro hamali Tuhan dalam ajari kami pahebakon akapar binotoan talenta nalilehomu di tengah-tengah nami. Asalam marsangap kuarmu di tengah-tengah nami. Marsangap huriamo nali Tuhan pamatang mon asa marhitisian nali Tuhan lam uli suara nami di akaparangi. Dia kapar sahuran dohot di sudi panggul mito ning ulo nami.
Atau pos rohanami Tuhan, todi mima tong margogyo kami. Pasu-pasu kami di tengah-tengah ini. Pasu-pasu masudi aka. Puasin huriam siya na me satu nambah gurang. Pasu-pasu akan aposom. Utang yako kami Tuhan. Akar ruas ni huriam nasubui rap do tami alani aka parsahiton. Tupahi dongani urupin nasida. Akan manami inanami keluarga. Na marulang tahun sedarion di bagasan mingguan doh ulang tahun pernikahan. Pasu-pasu dongani urupin nasida li Tuhan. Asa tok doh lehonom mutu nasida. Las ni roha olo-polo dohot todim di porbadiai. Atau pos rohanami Tuhan. Pasu-pasu mana kami akan aposom. Asa tok tong di bagasan panggonggomiom kami. Mangihutun sudilaw menirham di tengah-tengah ninggul nami. Mau lihat madiho Tuhan, jaloma tangyang nami. Amin.